দাদা এখন কি অফিস আওয়ার সময়? হ্যাঁ তোর কইতে বাজে আপনার ডিউটি নাই আচ্ছা ডিউটি নাই পাস না थायो जे वानसा हाबायनाय माने वान बिन बुं दामाव सुमन देबर माना सुमन देबना যতন সাইমানো তিপ্রাসা কামি আমচায় বসিকলে কাহামকে ফেরাং এবা কারেন্টনি সেবসাব মান লুকুর ওয়াতি ফাইনানি কিসানখা গুরুমখা হিনকেনো কারেন্ট সবসা থাংনানি সাঙ্গ আবনি বিসিঙ্গ কারেন্ট অফিসার সেবগ্রক তঙ্গিব জরানি মতে ফায়া আংমা বাই সালচায়া সালিয়া খুমলং আমচাইনি লুকুর ককসিল জামানি খুমলং হাতি সাম্পারগকে দামসা এবা দামথাম রমির কারেন্ট কरै ফিয়াবা অফিসও বড় করিফানো ফ্যান লাইট যত অন খাই ক্লাংজাক রখিनै দামনি চিবরি রমিরং মুথাক জাগিয়া আবনি বাগै তিনি থাङै नायथानि नुखा अफिसाव लुकुरखौ बिलिनानै बासालायजाक फियाबा टाइमंगै तंफोरा डिउटी फाइजाक करेनि बाय माना सिंलायजाक लुकुरक यागुलो नायतुंना थांफुरो खरकनिनो दुगाना चा नंजाखौ मालाय रोखाहिनि कक्तमा অলরেডি 11টা দাম কত টাকা সব হয়ে গেল mana ini mau juga tak apa semua ya. Itu dosa kalau tam ke kota pun bukan apa ni kerja buat sama kerja dia. Kalau sedang nak kerja. Itu apa saya kena sama tak pernah. Hanya sama tu. Mana jodoh sama sekarang sama yang jangan. Dadah, এখন কি অফিস আওয়ার সময়? হ্যাঁ তোর কইতে বাজে কইতে বাজে কইতে বাজেছে আমি তো স্টাফ না তো ও আপনি স্টাফ না এখন 11টা 10 মিনিট বেজে গেছে আমি তো স্টাফ না তো আচ্ছা আপনি স্টাফ না তো আপনি কে হ্যাঁ দাদা আপনি কে আপনি কে নাই আপনার এখন ঈদের তো কথা না আমার হ্যাঁ আমার ডিউটি আজকে আছে কখনো ডিউটি নেই এক্ষুনি ডিউটি নাই তো এখন কিসের জন্য আসছে অফিসে হ্যাঁ অফিসে কিসের জন্য আসছে আমার অন্য কাজও থাকতে পারে অন্য কাজ থাকতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে बिनि ते अन्य जागा सामु दं मोनसे बिनि दाबो डिउटि गरिबो उतरां जों दाउ खुखानि साब साबनि डिउटि दं ताबो साब साबनि डिउटि दं ओ जागाव अफिसाव साब साबनि डिउटि दं ताबो नक सिमिनो नक तो लाइनमेन या आं जे साबस खालामो मते नक तो मेसिन मोरना सिनि खोनाबो इंगा लाइनमेन को साब साब दं मन लिस्ट गिजे फुंला न साब साबनि ताबो डिउटि ए बंनि डिउटि साब साबनि दं और साखाव दुखिजे फुनुला न साब साबनि दं ताबो तो प्राय 11टा 12टा मिथा तापन पर सखया दुखिजे फुनुरा गुड मर्निं बेस Kamu ke evening best. ओ मर्निं बेस कयतान सिमि सुरु Itu pasta. नयजों पासना थायो जे वानसा हाबायनाय माने वान बिन बुं दामाव सुमन देबर माना सुमन देबना सुतरां बिनि डिउटि सारिगनि सावो ता फुङाव करै साव सारिगो बिबुरना इंगा ब साव जे बिन डिउटि ता करै नै सुतरां बिन बुं ता संगर नुखा Kamu siap sana itu ini sampai lagi kalau dah आरो ताबो गसखौ सामानिसे ताबो सबै साबाय के 10-15 हायो इंगा सुतरां बिन डिउटि ता करै साव सारिगनि साव फुङाव करै साव इंगा अर नर खुनानो खुनु काय गुरु सुमन देबना बिन ताबो मर्निं डिउटि Terus sekarang semua sebongkar. सत्यराम सुमन देबनाथ ते शुभंकर देबबर्मा खरताम ना Terus morning best. गावबा सारिनि माबा इभिनिं बेस Evening best. Tujuan semalam itu मर्निं बेस दुजन सिम आरो